जदि जीवन में किसी गोटे भल जिनस थाए ताहा होची प्रेम, ताहा होची भल पाइबा, ताहा होची कहा सहित संपर्क भितर जोड़ी हबा, बांधी हबा, जीवनर प्रत्येकटी मुहूर्त को उपभोग करिबा, आनंदर सहित उपभोग करिबा, आगामी आगामी जेते दिन आसीबो ताकू नै आमे बंचिबा। प्रेम बिना ए जीवन अधूरा। प्रत्येक से प्रेम प्रकृति सहित हो, से प्रेम बापा माँ सहित हो, से प्रेम स्त्री सहित हो, बा से प्रेम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सहित हो। नमस्कार, राजेंद्र चौधरी आपण मानक पुनर्बार स्वागत करुच्ची एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और शिक्षणीय वीडियो माध्यम जोठी आपण माने निश्चित भाव ए वीडियो को देखुछंती आ बुझी पारुछंती मध्य आपनक जीवन रे प्रत्येकटी मुहूर्त रे आसुथिबा दुख सुख जंत्रणा को केमिति आमे आगो को जिबा, सब जिनस को काटिक आगो को जिबा, जहाँ भी आसुना कहीं आमे आगो को जिबा। तो प्रेम संपर्क एमिति गोटे जिनस समस्त को खुशी प्रदान करे। भल पाइबा समस्त को खुशी दिए, किंतु से भल पाइबा भितर जेकोसी जिनस आसिले मध्य ताकू आमे अणदेखा करुचे। भल पाइबा भितर एते परिमाण रे बुड़ी रही जाउचे जे सब जिनस को आमे अणदेखा करुचे, जोटा कि परवर्ती समय आमको गोटे विराट समस्या सृष्टि करुची। तो विराट समस्या जिते बड़े सृष्टि करुची आमे तादरू बाहरी परने, मुक्त हो परने। कहीं केमिति होची, कहीं ना आमर गोटे अभ्यास रे परिणत हो जाउची। केवल प्रत्येक समय रे प्रत्येक परिस्थिति रे प्रेम 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 भल पाइबा भल पाइबा भल पाइबा, बास कौन से गोटे जिनस संसार रे अछि हेई परिबो, अदरवाइज आ किछि नाही। सब जिनस को आमे बैलेंस करी चलबा दरकार। मैं आज स्पेशली आपण मानक कहबी जे प्रकृत रे ये जो प्रेम, ये जो भल पाइबा, ये तो अत्यंत सुंदर जिनस, किंतु वर्तमान समय प्रेम, वर्तमान समय भल पाइबा, वर्तमान समय क्या सहित जोड़ी होकर रहिबा जो कथाटी किभली अछि आ एमिति हबार कारण कौन आपण माने कहि पारंती कौन हो जाइछि केमती। बहुत किछि परिवर्तन होइछि, बहुत किछि समस्या सृष्टि होउछि। परिवर्तन हबार ही समस्या सृष्टि होइछि। बुझंतु, परिवर्तन जदि न होई थांता ताले समस्या गुडा आसी न थांता। परिवर्तन आसीछि बोली समस्या सृष्टि होइछि। तो प्रकृत कथा होची ए परिवर्तन कौन पाई होइछि। मन मस्तिष्क भितर ए जो विकृत मानसिकता, भल पाइबा को नहीं जो घृणा, भल पाइबा को नहीं जो अभिमान राग क्रोध, भल पाइबा पई कार इच्छा भी होनी, तो कहीं आसुची यार कारण कौन हो पारे बुझिबा पई जदि चेष्टा करिबा दरकार। तो गोटे कथा होची आमे से सब जिनस को निमंत्रण करुचे, जो कथा गुड़िक हवा कथा नुहे से कथा गुड़िक करुचे, अत्यधिक आशा रखुचे जहाँकि आमको जंत्रणा दौची। जड़े जदि भल पाइबा भितर बुढ़ी होकर रोचे, आउ जड़े ताको पचारुनी, आउ जनकर कौन भी फरक पड़ुनी से कौन हो गला कौन नहीं। तो केमिति संभव हो पार एक तरफा भल पाइबा। जड़े जदि बुझुची प्रकृत रे से मते जीवन ठारू अधिक भल पाउछंती, किंतु मु तांकू भल भावरे समय दे पारुनी, भल भावरे भल पाइबार महत्व बुझे पारुनी, भल भावरे अनुभव करै पारुनी, ताले से भल पाइबार माने कोन अछि। जणे जदि बुझीगला आपनको दुर्बलता, जणे जदि जानीगला आपनको भल पाइबार से मत मो बिना बंची रही पारिबनी बोली, ताले से आरंभ कले आपन को भल पाइबा दूरर कथा, आपन को कष्ट दबा, आपन को जंत्रणा दबा, आपन को सहित खेलिबा आरंभ करिवो। काहेकि जानिछंती, काहेकि ना आपन को दुर्बलता को से बुझिला। बुझू किछि असुविधा नहीं, जदि बा से दुर्बलता को बुझिला। समस्ते कहते पुओ माने कोडे सेक्स पई पागल होंती। अरे जो झियटी विवाह करिवो से पुओटा को विवाह करिवो ना आउ का को विवाह करिवो, आ तो सेक्स करवा निहाती दरकार ना। तो असुविधा कौन है? गोटे झील कह तुम खाली से जिनसा दरकार, कहीं दरकार नहीं, कौन पाई दरकार नहीं। विवाह परे
କରିବା ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିପାରିବେ ବିବାହ ପରେ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଉଚିତ ହେବ, ଭଲ ହେବ। ତ ଯଦି ବା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ କହୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ନା। ହଁ ମାନୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବିବାହ ପରେ ଦରକାର। ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ବୁଝିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଲତରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝି ନେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ ସେକ୍ସ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ସେକ୍ସ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ଆକୁ ତ ମନା କରୁଛ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ପୁଣି ସେପଟେ ଯାଇକି କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି? ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟିନ୍ଏଜର ଭଲ ପାଇବା। ଟିନ୍ଏଜର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିନଥାଏ। କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ଶରୀରର ଗଠନ ଭଲ ଅଛି, ସେ ଶରୀର ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଓଠରେ ଲାଲିମା ଅଛି, କେଶଗୁଚ୍ଛ ପୁରା ଏକଦମ କଳା ମେଘ ଭଳି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭାବିକିରି ଚିନ୍ତା କରିକି କଳ୍ପନା କରି ଭଲ ପାଇବା ହୁଏ। ଆକର୍ଷଣ, ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣ, ମନର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଯେ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ, ଚାहे ସେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚାहे ସେ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆକର୍ଷଣର ଭଲ ପାଇବା, ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣର ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ତରର ସହିତ ନୁହେଁ, ଶରୀର। ବିପରୀତ ସେକ୍ସ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ତା ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ମିଶିବି, ତା ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ସେକ୍ସ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ସ ସରିଯାଉଛି ସେ ତା ବାଟରେ, ୟା ବାଟରେ, ପୁଅ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ଝିଅମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବାଟରେ। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେବଳ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୟସରେ ହେବା ଜରୁରୀ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେ ବୟସରେ ହେବା ଜରୁରୀ। ଟିନ୍ଏଜର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି, ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କ୍ୟାରିୟର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଟିନ୍ଏଜରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ତାହା ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରତିଛବି। ଯଦି କେବଳ ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ପ୍ରକୃତି ଗଢ଼ିଛି ସେମିତି, ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ତିଆରି କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବାନି। କିଏ କହେ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିଏ କହେ ହଁ ଆକର୍ଷିତ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି। ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଆପଣ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ନାରୀଟିଏ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କହୁଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଯେତିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜକୁ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିବା, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଦେବା, ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବିକୃତ ମାନସିକତା କରିବା, ଏ ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା, କେବଳ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭାବିବା ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ଠିକ୍, ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନହେଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବେ? ଯଦି ମା' ବାପା ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛୁ, ତ ପିଲାମାନେ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଶିଖିବେ ନା। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
मोबाइल देखा कम करूँ आ जितेबाला आपण पिला मोबाइल को देखुची मोबाइल कौन प्रकार पाठ पढ़ुची तो आपण मैंने तर्जमा करूँ प्रकृत में पिला कौन देखुची कहीं विभिन्न प्रकार खराब जिनस मोबाइल आसूची तेणु से दायित्व आपणकर टीन एजर भल पाइबा टे आभोड करके रखु पाँ कहीं सेक्स प्रति अट्राक्शन टीन एज्रे बहुत हुए तेणु से जिनटा को ध्यान देवे पिला जमी सेक्स करिकी नष्ट न हो जाऊ सेक्स करवा दरकार अच्छी किसी मना ना पुओ झील समस्ते सेक्स करने इच्छुक ए संसार जिते प्राणी अच्छा समस्ते सेक्स करती नो डाउट किंतु तार गोटे बयस अच्छी से बयस कले माने सुंदर लगे से बयस कले बहुत खुशी लगे तेणु से बयस आसवाक दिंतु से बयस हवाक दिंतु तापर ठीक अच्छे नो प्रॉब्लम किंतु ता पूर्व यू जिनस करके मन मस्तिष्क को आघात रखा मन मस्तिष्क को आंदोलित करवा मन मस्तिष्क को अलग दिगरे ताकू कौन ना एमती गोटे खराब चिंतित चिंतन पसैबा से जिनस करंतु ना यू जिनस को ध्यान दिंतु आपण मैंने निजे सजग हुंतु ता सहित समाज को सजग करंतु ता सहित आपण मान परिवार पिला प्रति सजग रुहतु जमीती कि ये भूल न करंतु। तो आज ये वीडियो भल लगी लाइक करेंगे अन्य मान सहित शेयर करेंगे जदि प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुँच सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करी एमती सुंदर सुंदर वीडियो आपण मान पाखक सर्वप्रथम पहुँची पारि जहाँकि आपण मान जीवन को परिवर्तन करिबारे सहायता कर पुणी देखा आसंता एक वीडियो माध्यम से पर्यंत विदाय दिंतु समस्ते खुशी रुहतु शांति रुहतु नमस्कार।